अतिरिक्त तहसिलदार को सामाजिक बासंद घटना 9 जनक नारे मामला। आसिकार अतिरिक्त तहसिलदार सौदागर बेहेरा कैवर्तकूल समाज बासंद नहीं छत्रपुर थाना होइछि मामला। सौदागर पिता विजय बेहेरा अभियोग क्रमे कैवर्तकूल समाज 9 जनक नाम मामला रुजु होइछि। अतिरिक्त तहसिलदार घर छत्रपुर थाना अधीन म्युनिसिपेंटरे होइथिबा बेले से गत फेब्रुआरी रे अन्य जाति बह करते पिता ए संपर्क में कैवर्तकूल समाज को जणाइथिले, किंतु कैवर्तकूल अतिरिक्त तहसिलदार परिवार को बासंद करा जाइथिबा जणाइथिले। एपरिक अतिरिक्त तहसिलदार पिता और तांको परिवार को अपमान करा जाइथिबा अभियोग होइछि। भोजी खाइବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗାଁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମତେ ସେଠି ମନା କଲେ ଜଣେ ଭୋଜି ଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଆସିଠୁ ବାଧିଲା ସେ ଆସି ଥାନା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକିଥିଲୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁଳର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ ସେମାନେ କାଲି ଭିତରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହେଇଛି ସେଟା ସମାଧାନ ହବ। ବାସନ୍ଦ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି।